Le coup d'envoi. Comme ça. Déjà première partie, déjà يوث اشتيلات. الجول مرة في الأول سجلنا رزاد ثمارة يجي ولكن نرتج بلت إما قصدي هذه تزوارات بالنسبة للشهيد هكا بحالنا في السنة ثميورة قديم ذاكي تغيوان تندرى على الميزان إلى عبد على الميزان يورا دي فوني يا عدد مام غورنا دي نادي تربع في لاجيسكا كنت مزيد كنت مشطاح تجميل تاكي نسد على ذاك تغيوان تاكي هنا الزاوية ولكن أنا نحضر ثمارة ياكي كنت العرشة كي عن الزاوية سني تنميرتي وكذا كي نروح نعرض ذاكي ولكن هذا حضرني ثمارة ياكي يالو اشتكي ياليد هواس يعني دوكواسن ثمارة ياكي 18 فيفريي لا يعني لا جورني دو شهيد هاكي يمشوا هذا ثنا الحمر ربي كلي درت ندير على الميزان تواسن الله يبارك سكت 5 لي كولونيل وكذا كياكل الزعماء ذا الكاس اللي مقرنين تواسنن كريم بالقاسم وعمران دهيلاس هذه من لاحق زعموم 5 يجي الله يبارك ناس تدي يبوس يون تعدي التلفزيون هناك إلى أكثر تربعة تجي يوث تربعة هذا في يوث تربعة إلا قد شان تسويلات إلا قد لعبت بحريشة من زو دي ناسيونال إنا خطر سان سن يمجوهاد مقرنين الناس لو كانت تغال سن مجوهاد درا الميزانات يلعبون ناسيونال إنا نسكن سوناتراك تنمية الأولى. Hossein Qasdi, j'ai joué avec lui, je l'ai entraîné cette année. Donc à Sagui, on est venu pour commémorer son jubilé à Inzaouia. Et ça nous a fait vraiment grand plaisir de retrouver la majorité des gens de notre génération. Qasdi, c'était un homme au sens propre du mot, sagesse, instruction, football. Vraiment, c'était un homme vrai au sens propre du mot. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir de venir et d'assister à cette commémoration. avec صحة. قصدي ثوغيث نيميرو 5 الفيريو دونك قصدي هذا كي خدمنا وخدي مركز ذاتي نسيت سطف كان لي بال لي بال خصنا غيون ونبداو كل داغنا ثاني كندا السلمى فلاس مسيو نزليوي خصنا داغنوي غنين ودوسينا راه بيان سور بعدا ديال الخارج ام هرده ام ولدو علي كيف ثمني لي ثكي فريمون الفرحه مقران ديال الجبيليه كاين نقصدي الحسين سي ان بليزير غير نتشاسكسو ماشي كيف بيان كوم يلفو دونك فوالا نملا الكل ميم طالب مجيد ثاني وسادسي لكندا اكزاكتومون عيبود لي جوار لا جي اس كا صافي لونطون ونملا راه دونك فوالا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحة وجو ريميرسي لا بي سي كاين نعين زاوية كاين القدماء المجاهدين كيخدمن ثملي لي ثكي خدمن داغن سي لا جورني دو 18 فيفريي كي يوم الشهيد دونك فوالا اخلاق نفرح بزاف اساكي باسكو يعني نفرح بزاف باسكو صافي لونطون نفرح راه مساكي يعطيكم الصحة. J'ai débuté le football en tant que jeune في حيدرة. Après GSK, j'ai terminé ma carrière في GSK. Pour les jeunes,
Je le conseille, c'est le travail qui paye. Il faut travailler pour arriver au haut niveau. Et pour l'hommage de M. Qasdi, on est très heureux d'être parmi vous, où on est toujours prêt à être présent avec vous. وربي ان شاء الله تجوز بخير على خير. Loula Ghidra Al-Mizan, mais les origines, un peu de Tizernif. Je viens de Mkira exactement. Je viens pour l'hommage à Hussein Qasdi Al-Sakin, ancien joueur de Dra Al-Mizan. C'est en même temps pour revoir un peu tous les amis, toute l'équipe, disons jeunes ou vétérans, plus âgés que moi, ou moins âgés que moi, parce que nous un peu Dra Al-Mizan avec toutes les catégories. Donc c'est Naratas Al-Rachid dans Hussein Qasdi qui a évolué à Koudnara pendant un bon moment, pendant au moins une dizaine d'années. C'est la force tranquille de l'équipe. Donc moi je le connais comme partenaire, comme ami aussi, comme dans la vie puisqu'il habite à Boumani, c'est pas loin de Al-Mizan. Donc moi je le vois toujours comme d'abord les amitiés sportives. Et puis c'est devenu comme une famille quoi. Donc on s'appelle souvent, on donne disons entre la France et le Canada, donc, mais la plupart du temps c'est ça. J'ai exercé ce avec les équipes nationales féminines. Donc avant j'ai pris quelques équipes de professionnels qui l'Allemagne, Mobedjaya aussi, Touria Gaïdjoudi, ou bien Arzeu. Je suis au Canada 20 ans et puis une dizaine d'années en France. Là, je suis actuellement en Algérie depuis 10 jours et c'était l'occasion unique. Et puis le jubilé qui ça va regrouper aussi les anciennes Bourning, des différents horizons, les anciens la JSK. Mais la famille, c'est Vourni, Dra Al-Mizan, Ain Zaouia, Boumani. Voilà un peu, on se connaît trop. C'est-à-dire, et puis ça va être un régal. Voilà, c'est un Qasdi, il mérite ça. Comme tant d'autres, il y a Brahimi, il y a Nzliwi, il y a Mouhkavran, il y a Qarnoun, Soto aussi, qui est plus jeune que moi, il est à côté de moi. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres joueurs, je ne vais pas les citer. Mais c'était un réservoir aussi. Parce qu'on a un peu le trait d'union entre Dra Al-Mizan et Zaouia Boumani. Parce que c'était difficile si je me permets un peu de trait d'union les jeunes les Isolah, les Bouzoirs et tout. Donc c'était une jeune génération, surtout le côté Soto, les plus jeunes, on leur a donné l'occasion de rentrer avec l'équipe. Voilà. Donc Hussein Qasdi il mérite amplement cet hommage. J'espère que tout va bien se dérouler sur le terrain. On va jouer ce qu'on peut. Et puis plus pour se régaler. Surtout le football qui nous unit. Le football nous a toujours unis. Et j'espère que ça va continuer avec les autres. Donc on va essayer. Ça fait que 10 jours ici. Ça fait plaisir de revoir aussi le monde. Voilà. Merci à toi comme ça. Le premier entraîneur Voilà. Et ça m'a fait plaisir de venir. Ouais. Ça fait plaisir. Merci bien. Donc c'est le jubilé de Hussein Qasdi. Donc tu vois les mots du Sana ou que l'Hababis ou que l'Ilab الكل. Parmi eux donc اللي راني كيني أكيد دنكر. قست الدرس. سقس ميسا 10 سنين لعب البالا كودس. نلعب كدك غزراون نلعب ذي قوسيف نلعب ذي ثغزوت نلعب ذي ثغل تعلم ثغل تنارش من بعد ندير الكل نلعب ذي درا الميزان اونسومبل نغرا كندير السوام نلعب البالون كندير السوام دونك سي ان باركور نكمل نلعب كن فيتيرون مثلا مازال نلعب الفيتيرون دونك سي ان باركور حسب براسك 50 سنه اكني نلعب البالون دون لا ميم ايكيب نسعى ليكيبي فرحة نبولي التورنوا سي ليكيبي فرحة نغلبون فينال ليكيب نونتيزي عامر 2-0 ذاك ليكيب كومينال ويلا الحسين دغا سي ان باركور 50 سنه سي ان دومي سيكل
le fait de se faire c'est un plaisir que nous faisons les internationaux d'Agui, GSK, les anciens de l'Almizan, les anciens Bourni, toute la région de Mnalib, nous le football, et l'amitié, et les souvenirs. C'est même de l'équipe nationale Mahiouz, Betroni, ils sont là avec nous. Donc ça fait plaisir. J'espère que la fête va continuer. وإن هذا السنوية سنخدم كاين جوبيلي لموح الكافران حمروني التصليف هذيك لعب نوكليك اكسيتيرا دونك ça fait plaisir من هذاكي ويعطيكم الصحة. C'est un hommage pour un ancien joueur, Houssine Qasdi. Bon, j'ai pas joué avec lui. J'ai joué, on a entraîné ensemble pendant 5 ou 6 ans. C'est un brave type, c'est un chic type, c'est un très bon joueur, c'est un fils de bonne famille et qui mérite tous les hommages. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça. C'est un chic type, il mérite tout. Je ne devais pas venir, mais pour lui, j'ai tout laissé pour venir, même si je ne peux pas jouer. Je suis un peu malade, mais je devais être ici. Pour lui, je devais être présent, sauf 4 fois ce majeur. Donc pour moi, c'est un brave type. Il mérite tous les honneurs. Voilà. Je fais la on remercie les autorités, la direction de la maison jeune pour avoir organisé cet hommage à Houssine Qasdi. Houssine ماشي دابا هنا تندير نبريزونتي أكيد ديكر نتا c'est un ancien joueur l'USD. هذا الناس كندم لك ذا الفرح يستمجر لا جولي دي شهيد نتا ميسي شهيد وفي سلاث c'est un ancien footballeur درع الميزان. خلال ثم toute la famille du football درع الميزان تاعك les anciens joueurs de GSK, même les anciens joueurs Mouloudia. Vraiment, il mérite une grande fête à Cheki. Entre les anciens de la Mézane, les anciens GSK, les anciens Habel Mouloudia, on le remercie pour la Snartajmit et le Houssine Qasdi. J'espère que le même site les jeunes, أنا والسلحق أنا جان ديسم ناس إن شاء الله ثرمت كيما كنوي أتجمع يصير خير كا هذا البروف ولا نسيتو شي أنا نسيت باش نبوما هنا باش نعيشو ذا سبورتيف ذا فوتبول وجيسبر لي جوني كيدير كان أدخل من أكثر بوكا كي يقول لك ويعطيكم الصحة ولا بروشين فوا إن شاء الله. Bon, c'est que nous sommes M. Houssine Qasdi. C'est le doyen des joueurs licenciés, c'est les licenciés du club de Goudouar Mboumani. Donc, c'est que c'est avec la participation des anciens joueurs de l'Almizan, les équipes élèves. En plus, on a invité la JSK, les anciens joueurs de la JSK évidemment. Inch'Allah, c'est quelqu'un qui mérite un hommage. القديسة كنقارن فوالا. الجرف الاول سلامان ونا رزاقيه كل الناس ترى الشغل اللي قسنا خمي الحسين قصدي يعني ذي الحاجه الحال يعني تنصفرح شويه ذي اللاعب ذيك ميريتين الشغل اللي الحسين استان بونهم يعني ساعدت الحياه تاع الفوتبول نملا داكني نقصر ديال كل الناس اما داخل التيران اما دي برا يعني اللاعب عادي سيد نشكر يمكن يا غوري يعني وانا ما نعرفش ميرت ما كاين لا حي يلها ما يليون يعني يغاب 18 متر تسمك هذه الحاجه لها مي يمكن يا غوري ما الا كي يحضر باش هذه حاسي مانيس بلي يلها العبادني اسال تجمير باسكو العبد العالي هذا هو شو يعني بعدنا في الحسين قاسم ترى ساقي سنه تجميرتين الحسين هاكي بيان سور سنفرح كدنا كلاعب العادي الملالد يعني لان نحب نظريه شحال هي الملالد هذه الحاجه الحال ما ننسى هذه فرح هذه ولي انك لان نحب نروح نزرع دوبي 10 15 ساقيات الملال ديال السن ثني والي هاد سميتين عيني قاعد هذا الزول في الاول بونجور
اليوم رانا هنا بمناسبه تاع لوماج تاع مسيو كاسدي حسين لونسيان جوار تاع دراع الميزان لونسيان éducateur qui a beaucoup donné pour la région et pour il a contribué pour la formation et التطور تاع الرياضه في مدينه دراع الميزان. سي بون شوز باش يتلاقاو توت لا فامي سبورتيف هنايا. نتمنى مثل هذه المبادره تكرر ان شاء الله في المستقبل، ونكرموا جميع الناس اللي عاونت وساهمت من قريب ولا من بعيد في تطوير كره القدم في لا ريجيون ولا على المستوى الوطني. بارك الله فيك. مساء الخير في الاول. كنا نصوت السلام سي كندا وراو تمورثيو دراع الميزان بومهني عين زاويه فوغني كلمه ثلامي كل ان شاء الله تيلي كل بخير. اساقي مسلا اذا مقرنه في سي الحسين خويا الحسين ماشي خويا ذا جوار ذا حبيب ذا لا فامي الحسين ماشي ذا جوار كان. يا خويا كحملغت باسكو يا دي ريزون غير تحملها الحسين. Il est très éduqué, c'est une personne extraordinaire. Il est là quand tu as besoin de lui. Il joue très bien. Quand j'étais stopper, moi je ne regardais pas derrière. Je savais quelque part, Houssine va récupérer la balle quelque part. C'est un bon joueur, élégant. Et aussi, il intervient quand il y a une chicane entre les joueurs ou dans l'équipe. Quand il y a des problèmes, c'est lui le sage. C'est lui, Houssine, c'est le sage. Donc, Houssine, je t'aime beaucoup. Je t'adore, je t'estime beaucoup parce que t'es un bon joueur, t'es un frère et puis tu nous as toujours aidés. Donc قرينا الرغيغ غادي يلعب وديك اللعبة زريضة شو حملها البالون مي لا غالب هاد الكورونا نفعل والزميرة غادي يلعب وديك. دونك اخويا الحسين ميرسي بوكو ثاني ولي زورغانيزاتور. عندي الى قرنون، عندي الى الحسين حمروني، عندي الى نيكول وراشني، يعطيهم الصحة بور سيت ايفينمون. يا خويا شابو ان شاء الله سا فا با تيرميني اون فا ان شاء الله هذا خدمه 100 ثاني كاينين. اوكي ميرسي الحسين يعطيكم الصحة. ميرسي بور لينيسياتيف مسيو مازاري كي سوكيبو ايسي او كندا. ميرسي بوكو. الزول في لون مرة يا رشنا Assagui, je vais enregistrer ce message-là pour souligner le parcours exceptionnel d'un très très bon ami à moi, Houssine Qasdi. Houssine Qasdi, je le connais depuis très longtemps, au moins 35 ans. À l'époque, on jouait au ballon avec le club Nindrer Mizan l'USD. Donc on faisait le trajet aller et retour ensemble. Bien sûr avec Houssine Qarnoun, Houssine Hamrouni. Par la suite, j'ai eu d'autres occasions. On a voyagé en France, à Paris entre autres, et on a fait un voyage, je pense en 1987, dans le cadre des échanges nés entre l'Algérie et le Danemark. On a fait le voyage Alger par bateau, Alger-Marseille. Puis à Marseille, il y avait l'autobus avec des responsables danois qui nous attendaient. On est parti par Lyon, je pense. On a traversé l'Allemagne, Francfort, jusqu'au Danemark. Et au Danemark, on a passé 2 semaines exceptionnelles avec un programme très chargé d'activités. Et par la suite, on est revenu, je pense, par Paris. On a repris l'avion. Et les années d'après, c'est sûr que on jouait ensemble au ballon. Donc Houssine Qasdi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, après toutes ces années, Miouala, il n'a pas changé d'un iota. Mis à part quelques rides, il est resté droit, honnête et serviable. Donc je te respecte beaucoup. Je suis très content pour cet événement-là que les jeunes ils ont organisé. C'est pleinement mérité. Donc j'espère bientôt, Melex, la saloperie de Virusegui, cet été, Inch'Allah, on va venir et puis on va se faire un match avec les anciens. Donc sur ce, je vous salue et félicitations pour tout ça. Sarah, merci beaucoup. À la prochaine. أزل حسين
ça فرحة حتى سطس pour le jubilé l'hommage qui خدمتك لأن tu le mérites bien fort خاطر تقدر تشوف السبور أما dans les équipes أما من صغير avec les tournois غير نخدم ماكني ما بالنسبة لي كان les tournois نخدم باسيف إيه سواء اشتكى ولازم كيني الشركة تسمح تاقي ممكن دينير tu le mérites bien fort dans ton jubilé na l'hommage qui خدم et puis c'est la كارثة لن أتصاتص وما نخدم des hommages à Migui et دينير bravo pour tout ce que tu as fait pour le sport en général. Seigneur, les jeunes qui pour cette préparation. Le directeur de maison de jeunes, Amar, vraiment c'est un honneur pour lui. Ainsi que les jeunes guides de Boumahni, Ain Zawiya, cette organisation, Asba'a Wanen. Et c'est un grand respect pour notre jeunesse. Surtout, Aïnekar, Assagit Yukhman, au nom de Qasdi. Aussi le fils de Shahid et grand joueur de notre région. Assagit les jeunes qui n'ont pas Farahnak al-Merlan, Adkarna, Tassin Saha pour les jeunes. Et je remercie toute la jeunesse de la commune Ain Zawiya. Et un talab, Inch'Allah, Arzaz, ça va s'améliorer encore mieux. Aussi le Khawagaras. Puisque c'est à la journée du Shahid, c'est une bonne occasion, même pour les veuves de Shahid, les Moudjahidines, Farhan, même on a segué télévision, avec le Shahid Khamnak. ويعطيكم الصحة. Donc, la salam alayk. Donc, la première des choses, أشكرك اللاعب هذا قد يساندر ذاكي. أشكرهم اللاعب هذا قدشن. Je vais citer par exemple la commune de Ain Zawiya, le village de Farhathan, même le village de Tiziamra, Tarfeu, l'ONM, l'association des fils du Shahid, la maison de jeunes à Ain Zawiya. Dîner, أعطيكم الصحة. دونك تيجي ملتقي رانا كما توالي الغاشي ان موند مدينة الله يبارك ان موند فو دابا نساند لي جوار دو لا جيسكا وساند لي جوار المولودية لي زابوك دو بتروني محيوز عصاد دونك باسكو كاع كيما داسن ديجا سي توت ان اونور ينكيني توت ان اونور يدور بومهني توت ان اونور يلا كومون دعين زاوية سي بور سا كو جو لونس ان ابيل بور لي جون مثيلي سيريو دون لافي ما تخدموا في ظلم ربي اي اللي لان كفاسني كاين اللي نقروا خدمت بور لي جون كي سي بور سا وندينا ديجا نخدم اون فيديو ديجا بور لاسوسياسيون سي ان ديفي بنادم الا قاد يسير سيدان في القاعه غادي يخدم اين يوفق اين ما يزمر يخدم الا قاد يخدم سورتو لو سبور سورتو لو سبور اي رش الا قاد تخدم السبور باش تدور غاردين كاين توت اون جينيراسيون كنا نضحكوا كان كاين بوتيت استوار باغ اكزومبل اش سميك مثلا كاين البالون لي زاني 72 كاينين هاد الطفا شيفون كاس نخدم هكا شيفون لا ستي كتنخدم هكا تنشد هكاكي نلعبيس يا الجورا ميم تينا وزومبو هكا تكستي نلعبيس دونك فو فوايي اني وريوضات كاين اون 72 روحها سميك مسا روحها وناث كورني دو فاكونس وصفون كومبارازا لا ديك يونو جوار لا جي اس كا يونو ديريجون لا جي اس كا الجوار سنة مصطفى عناني موت في لاسي فوربي يونو ديريجون لا جي اس كا والله ما سنة الا يون بابا سي شامبيون دافريك يتزال يتنكر دا 4 دو ماتان دينا لا كولوني دو فاكونس اذراني وصفون يتزاليت يخدم سبور سي بور سا باش هذا يوظف شامبيون دافريك الا قال ساكريفيس دونك كاينين اسمي كومونسا يقرر قصفون العب هكاكي العب هكذا مشطح باسكو ساعه دي فيستيفيتي شاك ثم ديال الخماكه يولد مصطفى عندنا الملعب هذينا يجبديد يعني كار واحد ذاك حوايج هكا 72 ومن بعد ابري نيكسي اسك تو انتريسي كوار جياسكا تلعب ضد جياسكا ناس وليدي
ناس كيني بور موا ناس زمير غدسا ناس دسا كونتر مدينه جياسكا نروح لجياسكا بعد مي دبط باش نكشف مكاني ماني مو سبتمبر باش كنا نروح هذا لافاكن جياسكا وبعد ابري نيغاسي جدي فلاس يعرفوا ربي يتخمضوا لوتوريزاسيون باترنيل باش كنا هذا العباد هنا اللي كان جامع تروحوا دونك العقليه زي كيما غارن انك جامع تروحوا دونك روح غارا وانا en 78 sélectionné en junior de la GSK en 79 junior de la GSK كنا ودينا من نروح لدينا ونفكينا بوكو بلوس دامبورطونس باغ اكزومبل من كفى لونطرينمون من كفى الماتش كان راك تجدينا وتروحوا دار ولاش ترونسبور نكون يسار لي مويا دونك الناس مو تخدمنا لي مويا وتروحوا غار ونخدمنا لي مويا جي ابوندوني عاودنا دونك 81 افيك ليكيب سبور اسمي لاعب بود ميلود سي لا ميم شوز روح هذا لا سيليكسيون دغ قرا كيف نكون ما كنسحب كيدو ولا كي اون با دي مويا نكري دون سي ساكريفي اون با دي مويا مي لي جون اكزاكتومون كلشي لا كلشي لا ايسي تخمم سبور كوني يهضر ربي كوني يهضر ربي باسكو السبور كاي كوني ديكس سي كلشي راه كيوضع داك مي خمم تجميل تاكي يكون سي ني با افيك لو سيريو افينات تصور على واش تاكي اعطيكم الصحه ثاني ميريت نون رسوال ان شاء الله.